أستاذ Oui, monsieur. علقت الصورة عندي، حأطلع أرجع فوت. Ça va, yeah. Donc, on a fait la dernière fois partie de 5. Partie de 6, on va le faire oralement. Ce n'est pas très important. أستاذ ال 2 ما كفينا نكتبه. De 5, il nous reste de 6. ال 2 ما كتبناها كله. De 5, يلا. Ça va. Donc, partie de 5, on reprend l'étude réalisée, alors tracée sur le même graphe de la question de 1, l'allure de la courbe. Alors, puisqu'on a ajouté de l'eau distillée, c'est-à-dire on a fait une dilution, alors la concentration des réactifs, la concentration initiale de réactifs va diminuer. Pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'addition de 50 ml d'eau fait diminuer la concentration de Cl au moins. Par conséquent, avec la même quantité initiale de Cl au moins, il faut plus de temps pour atteindre l'état final. Alors, tracer l'allure de la graphe. Pour tracer l'allure, c'est bien sûr, toujours, on a la même quantité à T et demi parce que c'est la même quantité à T final, mais le temps nécessaire, c'est différent. Alors, c'est à peu près comme ça. Parce qu'on n'a pas arrivé à la fin de la réaction. On a tracé jusqu'à 390. Bien? Oui. Monsieur, si on me demande de tracer ça à la fin de la réaction, On va continuer jusqu'à est-ce que 480. les deux courbes vont se rencontrer à même point à l'infini? Oui. Oui ou non? لحظة خليني أرجع نشوف الإكزرسيز. Regardez, la quantité, le nombre de moles à la fin de la réaction, c'est 13,7. Ici, c'est 480. حتبقى نفس quantité de matière. La même quantité de la matière, très bien. Donc, si on veut continuer ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. إيه يعني ils vont se rencontrer. Oui. À la 480, mais faites attention, monsieur, c'est où? Yeah. Regardez. À la 480, ça devient 13,17. C'est à peu près ici. Donc, et après, ça continue constante. Mais pour cette graphe, cette allure, c'est va rencontre ici. أستاذ أنا عندي سؤال. Oui. أستاذ أنا ما فهمت، بس قلت على التي ادمي بده يكون على نفس الكونتيتي دو ماتيير. Oui. كيف؟ ما هو قللنا نحن من الكونسنتراسيون إنيسيال. La concentration va changer, mais le nombre de moles ne change pas. On ajoute de l'eau distillée. C'est le cas de la dilution. طب أنا هلا إذا بجي بعمل بروجيكسيون على التي ادمي. Oui. Regardez. التي ادمي حتكون مختلفة. Regardez. Le temps de demi-réaction est différent, mais même quantité. Parce qu'on a besoin plus de temps pour arriver à T,5, à la formation de la moitié. La réaction devient quoi? Plus lente. Yani devient un peu lente de la réaction de l'expérience 1. أستاذ ما فهمت ليه بدها تبقى نفسها ذات الكونتيتي. Pourquoi? Monsieur, regardez. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Avec la même quantité initiale, on a fait une dilution. Yani on ajoute 50 millilitres de l'eau. Le nombre de moles de la CO2, je ne sais pas, laissez-moi voir. Le nombre de moles de O2 à l'infini
ne change pas. Pourquoi? Ça dépend du nombre de Cl en moins initial. Le nombre de moles initial ne change pas, Yatania. Ce qui a changé, c'est la concentration. Ah, ok. Le volume augmente, la concentration diminue, mais le nombre de moles reste constant. ok. Question? يعني إذا كان الجراف تاعول الكونسنتراسيون ما بيوصلوا لنفس النقطة. Ça. إنه Maintenant, avec بيوصلوا les concentrations, la concentration va changer, mais la quantité de la matière ne change pas. يعني نفس الريزلتا بس بوقت أطول. Oui, بس دائما بكون الكورب أصغر. ليش؟ لأنه الرياكشن بلو لونت حتكون. La partie de 6, c'est oralement. Dégager de la donnée de cet exercice l'intérêt de conserver l'eau de javel commerciale au frais dans des récipients opaques. Pourquoi? لأنه بس تكون exposée على اللوميير بتعمل decomposition. Très bien. لأنه هي استاذ, cette réaction peut être accélérée par la lumière et de même par quoi? La chaleur. Il y a au frais ou حطينا بفlacon opaque. Yalla. On va faire l'exercice 3. C'est très important l'exercice 3. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs mélanges. Alors, ici, vous devrez bien analyser les données pour bien savoir comment peut-on comparer entre plusieurs solutions. On étudie la cinétique de la réaction en milieu acide entre les ions iodures provenant d'une solution d'iodure de potassium de concentration molaire C1 et le peroxyde d'hydrogène H2O2 de concentration C2. Alors, la transformation est modélisée par l'équation chimique H2O2 égale 2I- plus 2H3O plus donne I2 plus 4H2O. On réalise 3 mélanges A, B, C contenant les mêmes réactifs dans des proportions différentes. Martina Estez Haïda les graves. Pour chaque mélange, on suit la concentration de d'iode formée, on obtient les résultats suivants. Donc, c'est l'exercice. On a 3 cours. 1, 2, 3. La question 1. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Dans les 3 mélanges, le réactif en excès est l'ion iodure. Donc, c'est vrai ou faux et comment il faut répondre. Yalla. بنطلع الرابور بالتروا ميلانج. Il faut trouver le rapport en mélange pour savoir le réactif limitant et le réactif en excès. On va commencer, donc c'est parti, c'est numéro 3, page 31. C'est parti 1. Monsieur, au début, pour H3O+, de 1, le H3O+, vient de l'acide sulfurique. Oui ou non? Oui. Alors, il faut écrire au début, monsieur, le H2SO4 plus H2O, 2H2O, c'est l'équation de dissociation de cet acide, nous donne 2H3O+, plus SO4 de moins. Donc, le N de H2SO4
sur 1 doit être égal 2 NH3O plus sur, pardon, c'est pas 2, pourquoi c'est 2? Donc, c'est NH3O plus sur 2, ce qui implique le N de H3O plus est égal 2 fois N de H2SO4. Alors, c'est 2 fois la concentration, c'est 1 fois le volume, c'est 10 millilitres. Donc, c'est 10 fois 10 moins 3. C'est égal à 10 moins 2, donc c'est 0,2 mol. Comme ça, monsieur. استاذ هون عندنا نحن 3 رياكتيف بنجيب الرابور ل3 رياكتيف. Bien sûr, dans les 3 mélanges. Maintenant, on a parlé de H3O+, parce que c'est la même concentration et le même volume dans les 3 mélanges. D'après, on va trouver quoi? Le rapport de H3O+, c'est 0,02 sur 2. Alors, c'est 0,01. استاذ كان في ديريكتومون اجيب الرابور للاشترا وبلس بلا ما اجيب هيدي الرياكسيون ورابور. وكيف بدك تجيبي النمبر دو مول للH3O+ يا استاذ؟ طبعا كيف بدي اعرف هيدي الرياكسيون اللي كتبتها؟ ما هيدا c'est un acide. مش نحن دائما اي composé il faut écrire l'équation de dissociation. Oui. بس لانه اسيد بعدين حناخذ درس الاسيد باز حنتعرف. بدي اجت رياكسيون صعبه ما عرفت مثلا. لا استاذ هن الاسيد معروفين هن H2SO4 HCl والHNO3 بالمبدا هو هن اللي بيعملوا dissociation totale. اوكي. Donc pour le mélange A, de même monsieur, comme l'iodure de potassium c'est Ki dans l'eau. هون اساس بكتب دون لو لانه ما عندي شيء بيعمل رياكسيون مع الاو. هونيك الاسيد الاتش بلس ديريكتومون بس يشوف الاتش 2 او بيعطيني ايون اوكسونيوم اللي هي اتش 3 او بلس. الوغ سي كا بلس بلس اي موان. هون ما في بروبليم هي ذاتها نفس النومبر دو مول. الوغ لو نومبر دو مول de I moins est égal au nombre de moles de Ki égale la concentration donc C fois le KI هي معطينا اياها استاذ سي C1. Oui, donc C1 fois le volume égale la concentration dans le tableau c'est 0,1 fois le volume du mélange A c'est 15 fois 10 moins 3 c'est égal à combien? C'est 1,5 fois 10 moins 3. fois 10 moins 3 mol. Donc, R de I moins égale 1,5 fois 10 moins 3 sur 2 égale 0,75 fois 10 moins 3, n'est-ce pas? Le 1 de H2O2 égale, de même, c'est C2 fois V égale 0,1 fois 2 fois 10 moins 3. Alors, c'est 0,2 fois 10 moins 3. Le rapport, c'est 0,2 fois 10 moins 3 sur 1 égale 0,2 fois 10 moins 3. إذا في شي faute de calcul استاذ دغري حدا ينبهنا عليها. Pour le mélange B. هلا même calcul للKI donc 1 de I moins égale C1 fois V égale le C1 c'est 0,1 fois le volume ici c'est 10 fois 10 moins 3 égale c'est 10 moins 3. Le R, c'est 10 moins 3 sur 2 égale. ما لازم نعمل كومباري للرابور بالA. ما هو اساس على الاخر نحن بنعمل كومباري نختار مين الرياكتيف ليميتون بالتروا ميلانج. هو عم بيقول لي انه الام موا هي الرياكتيف اون اكسي. خلينا نعمل كالكول بالكل لحتى ناكد انه دون تو او نو. يا Maintenant, le 1 de H2O2
égale, de même C2 fois V égale 0,1. Ici, de même volume, c'est fois 2 fois 10 moins 3 égale à combien? À 0,2 fois 10 moins 3. Le R de H2O2 égale à 0,2 fois 10 moins 3. Pour le mélange C maintenant, alors le N de I- égale à C2 fois V est égal à 0,1 fois 10 fois 10 moins 3 est égal à 1 fois 10 moins 3. Le rapport de I- est égal à 0,5 fois 10 moins 3. Le N de H2O2, c'est C, pardon, ici c'est C1, ici c'est 2 fois V est égal 0,1 fois 1 fois 10 moins 3 est égal 0,1 fois 10 moins 3. Le rapport de H2O2 est égal 0,1 fois 10 moins 3. جبنا اساس كل الارقام كل الرابور en fonction de 10 moins 3. Alors, qui est le réactif en excès? H3O plus est le réactif en أستاذ ليش عملنا هيك نحن؟ إنه بأول وحدة بين معنا إنه ال H2O plus هو reactive annexé فإنه خلص بعملها فوق. في عندك ميلانج غير الباقيين بار اكزومبل. انتبهنا؟ لانه مغير لنا بالارقام استاذ. إيه بس إنه إذا من أول وحدة طلع معي إنه الإيموا منه إكسي يعني خلص فوق. إنه هو قال لي dans tous les mélanges. ايه ما هو هلا القش بلس هلا انتبه استاذ الرياكتيف اون اكسي اوكي هو اول رياكتيف اون اكسي ننتبه كمان انه كمان الايموا est l'un de deux réactifs en excès. منه هو اللي فريمون اون اكسي لانه مين اكثر واحد اون اكسي هو الاتش 3 او بلس بس كمان اساس بما انه هون ici on a trois réactifs. Le H2O2 c'est le réactif quoi limitant. والإي موا والH 3 او بلس هن اون اكسي بس منه le seul réactif en excès. Vraiment le réactif vraiment qui est en excès c'est H3 او بلس. الH موا فينا نعتبره استاذ كمان en excès بس هو deuxième réactif en excès. Question? أنا عندي مسيو. فهمتها. Oui. Qui a une question? أنا ما فهمت ال E- deuxième réactif annexé. استاذ هن كم رياكتيف؟ 3. مين اللي ميتون؟ ال E-. سوري ال H2O2. ال H2O2. مين الرياكتيف اللي عنده بلو غران رابور؟ ال H3O plus. طب الإيموا شو بها؟ هل هي ليميتون؟ لا. إذا هي بتعتبر اكسي وي بس منا لو سور رياكتيف اون اكسي ومنا هي فريمون اللي عندها أكثر كونتيتي لتكون الاون اكسي. فهمنا كيف؟ إيه. يعني هون il y a deux réactifs en excès مش بس un seul réactif. بس أستاذ بأثر إذا أنا بكل الميلانج طلعت مين الرياكتيف annexé؟ Non, tu dois travailler à chaque mélange. بس أنا كمان ما نعيد نفس الإيديه بكل لأنه حيطلع عندي نفس الريبونس بتروا ميلانج. أوكي. يا. مسيو عندي سؤال. وي تفضل. بأول بارتي لما ال H3O+ طلعنا لها الإيكواسيون ديسوسياسيون يعني نحن المفروض نعرف لل3 أسيد اللي بناخده دايما شو هي الإيكواسيون؟ وي. في غير ال HNO3 وال HCl وال H2SO4؟ بالمبدأ لا الباقيين بيصيروا أسيد فابل. أوكي.
أستاذ نعم. فيه يكون في 2 ليميتون إذا في 3 رياكتيف؟ 2 ليميتون ممكن هلا يكون في 2 ليميتون، مش غلط. ما هو انا بهمني استاذ واحد لاقي واحد ليميتون ولاقي واحد اونكسي، غير هيك ما بهمني. انتبهنا؟ Question. Yeah. Deuxième partie, la courbe 3 correspond au mélange C. La courbe 3 correspond au mélange C. C'est vrai ou faux? Monsieur, بنجيب النمبر للليميتون ال H2O nombre normal à l'état initial وبنحطها Oui. بخلو rapport stoichiométrique à infini وبنشوف إذا قدها أو لا. Très bien. On peut travailler comme ça. وعندي طريقة ثانية كمان استاذ فينا نشتغل عليها بكل بساطة. وين أصغر concentration؟ بالسي. نحن on a dit إنه استاذ مش بالسي، المليليتر قصدي الفوليوم. non الكونسنتراسيون. احنا on a dit إنه بالميلانج سي أو ال H2O2 هو الرياكتيف ليميتون، صح؟ Oui. وبما إنه أصغر سي يعني أصغر كونتيتي دو لا ماتيير. بس كيف أصغر سي؟ ما هن السي كلهم نفس الشيء. أصغر كونتيتي، أصغر فوليوم يعني أصغر كونتيتي دو لا ماتيير. Oui ou non؟ وي أنا هيك فكرت فيها، اللي عنده فوليوم أقل بس هو انتبه اللي آية même concentration initiale بس إذا أنا il faut parler de la concentration dans la solution. Faire attention, نحن اللي prélèvements أخذناهم من نفس السوليوشن للبيروxyde d'hydrogène. Mais lorsqu'on a mélangé ces trois, le volume devient 30 millilitres. Alors pour trouver la nouvelle concentration, le peroxyde d'hydrogène, c'est C fois V sur V total. J'écris ici, regardez en haut. Si on demande de trouver la concentration de H2O2 dans la solution et initiale, c'est égal le nombre de moles initial sur V total. Nombre de moles initial ici, C1 fois V sur V total. C1 constante, le V total constante, donc ça dépend de quoi? Du V. Alors, puisque dans le mélange 3, on a un plus petit volume, il y a une concentration initiale à H2O2 dans le mélange, et il y a la plus petite concentration. مين ما فهمها هيدي؟ بس أنا ما كان في من الأرقام اللي طلعتهم قبل أعرف مين الرياكتيف ليميتون بالسي. Faites attention, c'est le nombre de moles initial, يعني مش بقلب الميلانج. لأنه on a utilisé le volume pour chaque solution à part. أوكي. أستاذ، هي الكورب اللي بتكون أصغر وحدة هي اللي بتكون أي فيتاس، الأعلى ولا الأوطى؟ ما سمعت. الكورب اللي بتكون أصغر وحدة Oui. هي اللي بتكون يعني اللي عندها البونت الأصغر، بتكون الفيتاس اللي إلها كيف أسرع أو أبطأ وحدة؟ هلا اكيد هي هلا صار عندي دو فاكتور، بدك تنتبه انه بالنسبه للكونتيتي على الانفيني واحد، بس هون بالنسبه استاذ انه هي اكيد لما الكونسنتراسيون انيسيال ديمينو يعني الفيتاس ديمينو. يعني الكورب الأصغر هي اللي عندها الفيتاس الأبطأ؟ هون بهيدي الرسمه وي اللي تحت. لأنه أنا بس يكون في جراف مش عم بعرف ظبط إنه واصلين لهيدا السؤال استاذ، خلينا بس نوصل له، اوكي؟ أوكي. إذا on va faire le calcul convenable. فينا نحن نعطي ريبونس سريعه وفينا نعمل calcul. Alors partie 2, il faut calculer. Donc si vous voulez continuer, alors on a le 1 de H2O2 initial. On a trouvé, c'est égal à combien? C'est 0, nombre de moles initial, c'est combien? C'est 0,1 fois 10 exposant moins 3 moles. On fait un mol.
Alors, d'après نشتغل rapport رابور ستوكيومتريك stoichiométrique, le 1 de H2O2 sur 1 est égal le 1 de I2 sur 1 égale à combien? À 0,1 fois 10 moins 3. OK, mol. Maintenant, la concentration de I2 à l'infini, ici il faut écrire infini et ici initial, est égale 0,1 fois 10 moins 3 sur le volume total, 30 fois 10 moins 3. Alors c'est 0,1 sur 30, alors c'est 3,33 mol litre moins 1. Alors, d'après le graphe, la courbe, la concentration à l'infini, c'est égal à combien? C'est 3,3. Alors, c'est vrai. Il y a la partie 3 rapidement. À t égale 5 minutes, la vitesse de formation de I2 dans le mélange C est supérieure à celle de formation de I2 dans le mélange A. إذا الأستاذ عم بيقول لنا هون à t égale 5 minutes, la vitesse de formation بالcourbe C أو بالميلانج C هي بتكون plus supérieure من وين؟ من الميلانج en A. C'est juste بس مسيو هو ما قلنا انه الكوب A. نعم. ما سميهن للكوب، ما سمينا الكوب انه A. طيب فاذا هون استاذ نحن بعد في عندي الدو كور بدنا نعرفهم، عندي الدو والان. خلينا نشوف دابخي لو دوني نحن حنعرف انه مين الكورب لو بلو غران؟ الآ. مين اللي عنده بلو غراند فيتاس؟ الآ. يعني هو كورسبون à quelle courbe؟ سيبي. بس هون بعتقد فينا بلا كورب بنعرف. مسيو الأول بي نفس الشيء بالبيروكسيد ديدروجين لأنه اثنيناتهم نفس الكونسنتراسيون نفس الفوليوم. بس في فرق بس في بالإيوديور دو بوتاسيوم. بس ما البيروكسيد ديدروجين هي وين؟ استاذ مين عم بيحكي بس لأعرف؟ تالا. وي تالا، شو الكيستيون؟ Le peroxyde d'hydrogène dans A ou B c'est le même. Oui. Le même volume ou même. بس ما نحن بنطلع ساعتها على الاكس يلي هو الاي موا، قلنا عم بزيد الفوليوم للاي موا. لحظه شوي، زاد الفوليوم للاي موا. استاذ مش اذا زاد الفوليوم الكونسنتراسيون بتقل؟ الكونسنتراسيون هي ذاتها، بس الكونسنتراسيون استاذ للاقي انا الكونسنتراسيون بقلب السوليسيون كيس كون دوا فير؟ الكونسنتراسيون انيسيال للاي موا استاذ بتساوي C1 fois V sur V total. Alors, C1 0,1 fois 15 sur V total 30. Amenez le calcul. 0,05 مول. 0,05. نعملها على 10 كمان يلا. الكونسنتراسيون للإي- هي 0,1 fois 10 sur 30 égale 0,03. وين الكونسنتراسيون؟ 0,03. بالآ ما هيك؟ Oui. إذا الكونسنتراسيون انيسيال للرياكتيف، هلا هون استاذ ما خلصنا من الكونسنتراسيون انيسيال هي سي ان فاكتور سينيتيك. إذا علينا الكونسنتراسيون انيسيال de l'un, de deux réactifs ou de trois réactifs, alors la vitesse va augmenter. ما عم نحكي على l'infini، نحن عم نحكي au début de la réaction. Alors regardez monsieur, de même si on va tracer. بس أنا ما عم بفهم ليش هيك عم نعقدها نحن؟ انه مس هي اقل شيء، يعني اكيد هي بدها تكون سوبريور على التانجنت. مو استاذ بدنا نبرهنها من خلال التونجنت، احنا عم نحكي فيتاس ما عم نحكي كونتيتي. فاذا on va dire que le tangente اذا بدكم على البوان سي على الكورب سي، البونت اللي له بلو بوتي من التونجنت على البوان بالجروب اساسا ال1 وال2 اثنيناتهم هي اقل. بس إذا هي الكورب تحت الآ حتكون الفيتاس لها أقل من الآ.
استاذ مين اصغر؟ لأن مين هي اصغر ديجا فيتاس؟ قد ايه 5 minutes؟ regardez مين اصغر فيتاس؟ سي وين اكثر طونجونت عم بيكون تقريبا رايح تونفير انه تصير اوريزونتال؟ الان ولا الدو ولا التروا؟ واو ليصير horizontal 3. أستاذ الفيتاس مش هو أبطأ بالسي وأسرع شي بالآ؟ وي طب ما إذا أنا السي عندي إياها عرفتها هي أبطأ شي، يعني أكيد البونت التانجنت بدها تكون بالسي هي أوطى من تاعت الآ، قصدي أوطى. ما انت ما في أنا هيك هلا عرف يا تانيا، نحن بعد ما عرفنا هالشيء، ما حكينا فيتاس، حكينا رياكتيف ليميتون اكسي، وحكينا انه الكورب سي ولا مين، بس نحن بعد ما حكينا عن الفيتاس. هلا سالنا بالبارتي 3 نحن ما بنعرف. هلا الفودير tu as compris ou non؟ نحن استاذ قبل ما سالنا عن الفيتاس، هلا سالنا عن الفيتاس. maintenant on peut parler انه بنقول alors la vitesse de l'I2 dans le mélange C est supérieure à celle de formation I2 dans le mélange A. Donc c'est faux. Pourquoi? Car à t égale 5 minutes, la pente de la tangente A courbe إذا بدكم 1 et 2 بما إنه إحنا بعد مش محددين أي ال A وأي ال B est plus grand à celle à courbe تروا. ما احنا عارفين التروا c'est le mélange C، ما هيك؟ et la vitesse est la pente positive de la tangente à la courbe concentration I2 en fonction du temps. فإذا البونت diminue يعني الفيتاس diminue. فإذا البونت الكورب 1 et 2 plus grande يعني الفيتاس بتكون plus grande، يعني هيدي فوق. Partie 4. La courbe 2 atteindra la même limite que la courbe 1. يعني ليميت أستاذ يعني يعني انفيني. ما عم بسمع. ليميت يعني انفيني. Oui. Donc, c'est vrai. Pourquoi? Car ils ont la même concentration et même volume. Car H2O2 est le réactif. Limitant la quantité de matière ne change pas. Limitant et sa quantité de matière ne change pas. 5. C'est dans le mélange, c'est que la vitesse de réaction est plus grande. يعني هيدي تقريبا بتشبه البارتي 3. C'est vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Car à chaque instant, la pente à chaque instant,